নেতাজি সুভাষচন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার এই উপলক্ষে মহিশিলা স্থিত উদয় সংঘের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন এমএমআইসি গুরুদাস চ্যাটার্জি। অপরদিকে এদিন আসানসোল ধাতকায় স্থিত ভগৎ সিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে দুস্থ মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, এমএমআইসি গুরুদাস চ্যাটার্জি সহ ক্লাবের বিভিন্ন সদস্যরা। এদিন প্রায় 200 থেকে 300 দুস্থ মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন তার জন্য এই উদয়ন সংঘকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। তারা আজকে এমন এক দিবসের দিনে রক্তদানটি করেছেন যেখানে বলা হয়েছিল স্বাধীনতার জন্য দেশের যে তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো। তো এই দিনটি মনে হয় উপযুক্ত দিন যে আজকের দিনে এই ব্লাড দিয়ে যারা দিলেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ এই শুভ দিনে আপনারা কিছু মুমূর্ষ রোগীর অন্তত জীবন বাঁচানোর যে সংকল্প করেছিলেন, এটাই সঠিক সময়। তাই আরেকবার উদয় সংঘের সমস্ত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। आज 23 जनवरी हम लोग सभी जानते हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी इनके जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत ही एक अच्छा दिन को चुना है ये प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि एक तरफ भगत सिंह जिनका नाम से ये सोसाइटी है और दूसरा तरफ जिनका जन्मदिन पर आज ये प्रोग्राम हो रहा है, दोनों ही देश के लिए अपना कुर्बानी दिया है। अपना जिस तरह से भगत सिंह ने अपना प्राण बलिदान दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना खून देकर उन्होंने हमें आज़ादी दिलाने का सब कुछ किया है। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल का जन्मदिन, इस अवसर पर भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से यही अच्छा दिन है जो कुछ कंबल वितरण किया जाए। मंच में उपस्थित हम लोग को डिप्टी मेयर कॉरपोरेशन का अभिजीत घटक जी, हम लोग को प्रिय नेता उपस्थित भूतियान उपस्थित है, युवा नेता चांकी से लेकर जो भगत सिंह सोसाइटी का सब सदस्य को धन्यवाद।